গজলে নূর ভালোবেসে আল্লাহ যাকে ডাকলেন রহমান এই ধরাতে এসে তিনি হই মুহাম্মদ তিনি হাসরে যিনি করবে মোদের পার রহমতে আলা ওয়াজনে উম্মত সরকার রহমতে আলা ওয়াজনে উম্মত সরকার তিনি হাসরে যিনি করবে মোদের পার रहमते आला वजने उम्मत सरकार रहमते आला वजने उम्मत सरकार ভালোবেসে আল্লাহ যাকে ডাকলেন রহমান এই ধরাতে এসে তিনি হই মুহাম্মদ তিনি হাসরে যিনি করবে মোদের পার रहमते आला वजने उम्मत सरकार दुनियाते एसे नबी पड़िले सेजदाय दुनियाते एसे नबी पड़िले सेजदाय उम्मत आमार पापी तापे माफ करे दाओ ताई उम्मत आमार पापी तापे माफ करे दाओ ताई रब्बी हाबली उम्मती बोलेन बारे बार रब्बी हाबली उम्मती बोलेन बारे बार रहमते आला वजने उम्मत सरकार रहमते आला वजने उम्मत सरकार मिराजते गेलेन नबी पराके चोड़े पाँच वक्त नमाज चलेन उम्मत तोड़े पाँच वक्त नमाज चलेन उम्मत तोड़े नमाज छेड़े दिले पांता पाबी ना तो चार रहमते आला वजने उम्मत सरकार रहमते आला वजने उम्मत सरकार ভালোবেসে আল্লাহ যাকে ডাকলেন রহমান এই ধরাতে এসে তিনি হই মুহাম্মদ। আসসালামু আলাইকুম।